মধুবানটা দাও তার। দাঁড়াও দাঁড়াও 5 মিনিট, একটু ভিডিওটা বানিয়ে নি। ভাবি লাগিয়ে দে মধুটা। দাঁড়াও, সরো তুমি। সরেছে, ওর ভিডিও না করে মধু লাগা। ভিডিও করো। যারা লেফট সাইড क्योंकि तुम नहीं हो मेरे এটা কিন্তু জলের গ্লাস আছে। अब तुम ही हो मेरा दिल कोई मेरी आशिकी अब तुम ही हो मेरा दिल कोई मेरी आशिकी अब तुम